أزول في الأوان البركة المسيح غف يليون ديالي وث أقلع الملال دي تيكلت النظام وكنا نسعديت الوقات دي الحمادين الفاروق بهوان سيدي ربي تمنى غادي لين الوقات يفازن الوقات هون ديفك ناس يجهد يتفكي ونون يثروحين نون تصدرتي ديال سيدي ربي تقولي ورد فرقا يدون إقلان دي رومان 832 عند دينا نتا قبلن أديف كميس وحيد ذا سفل فلانا أمك أري قيم أمك نغام كاري شوح أغدي تكاري النظام يدس أنا ويث لو هي قديت زغليث وكن بلا شك أين تساعد الخصاص وزرع على مضطان ناخذ خديم ناين النظام تمني أتلي ثريريثي زغليث إنك بلا شك آمين أفا ربي أكحمد شكرا أفا ربي في الوقت قاعد نساعد الساقي أفا ربي لي كيذنا حون فلانا أفا ربي والدو قاعد يسمو قولنا كخص الملالة ديال الجسة لما الملال ديال الروح صراحة كي مقدس خاطر أفا ربي ثنيض قواليه هذا اللي غسيقني لما أنا ونتفكر روحي مقدس هذا اللي ندهون هذا كوني ولهن هذا ونديفك ناس يجهد خاص تغليظ خاص أكما وتمثلنا تفض لما أنا فوس غلا سيدي ربي مقار زوغي سوي عزيكارا لما أنا يسلد دي الظالي ويننا أتظلا وكن فريمون تصعود الوهين تمرجيوث الوقت نسيدي ربي خاص هذا زول لغض خاص هذا الترجو شحال هيك لما أنا بلا شك ربك ديالي تظلي ثيني أخطر يفكد ميسا وحيد ويشو حريف كثيد أم كرا يشوح يوين النظن خاطر ذا فاتي فازن يحمليكم تمنى فريمون أتشعر لو هي كي تمنى فريمون تسليضوا ليك ومغلات سيدي ربي الساقي أتصدق الهموم تصدق فينك قلقن إنك يلان ذا حباس أتصلوا هينك رقورس أتحمض ذيم كل الوقت إنك حمدت مغلات سيدي ربي ذيم كل الوقت تفرحوا تحزنوا أم كثلاث سواعث إنك حمد مغلات سيدي ربي هي كاكي نروح كيون نشنا عند سنيني ونزغز ذاتي خاطر يخلى لنا نز خاطر انت اذا ربي تيدر انت دي كان كل شيء امين ونزغز ذاتك سيدنا عيسى غوركي وفي غلافو قبل
أكنا يسلكا سطرا ما يدكسا أكنا يتسلكا سطرا ما يدكسا ونزغز ذاتك أسيدنا عيسى غوركي وفي غلافو أيام سلاك ونزغز ذاتك أسيدنا عيسى غوركي وفي غلافو أيام سلاك سوف غد الحمادي سقنا غاسدي تكلا لضلع بابي أبفنا تلي سوف غد الحمادي سقنا غاسدي تكلا لضلع بابي أبفنا تلي 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 آمين يا رب. صحيح ربي إمي لا تسكتنا لوهي وكنا كنحمد صحيح ربي إمي تسكتنا ديلس تسكتنا ضل الجهد تسكتنا تسواتي وكنا كنحمد وكنشكر صحيح ربي في الوقت يا ربي تسكت يا لاس يوكن أكن سفوق لسمينك وكنا كنسالي دي الشان القدر خاطر كتي دي كان كل شيء كتي كحكمن يقنوان ذا القاع كتي ذا الخلق كتي نيغ يكزمرن دان زمر يثليض أك حمدك شكرا ربي إمي خاص ننفعاد خاص ونساعات كونيتي وكنا نجمع نمليل لما أنا تسكرنا ديالاس تسكرنا توجو لوكازيون وكن نصوض الأخبار الخير ربي ستاوي لاقي الانترنت ستاوي لي ريزو سوسيو ربي تمني غن الولاون أن اليال وين تينا غادي توالي لواناكي خاطر تناد روح في الشر ثوالي ديال قارنيت الدونيت نكوني غيسوينا ذا نشتاكي نبغى يوكنا وليك هذه لي ديم كل ثقارنيت تيسمني يسوع المسيح آمين أسنيني أنقرب غور كيلو خاطر يوكلال انت كان يقولكلال ان شكراننا انت يقولكلال القديشنا انت يقولكلال الجهدنا اس نقدمينا كل ساعه دي سفلاون ذا القديش هكموت ما خاصك وخا يثلي لما اني فيك ربي القديش اتخدمض خاصها ثقرض سوزمير غير خاصها ثقرض السوسي غير لوكازيون كتقدشها ربي صدق لك القديش الزال هكدي فكلو وهي وين تخدمض الى عظيم قسمين امين سنين نقرب غور كيلو نقرب غور كيلو غروفة كان كي مقدم نقرب غور كيلو غروفة كان كي مقدم
أنقرب غورك يلو يوكلنا ذاك عبدا أنا زار وذاك حمدا استثنى عرشك السجدة آدم زار وذاك عبدا أيلو أنا زار وذاك حمدا استثنى عرشك السجدة آدم زار وذاك حمدا أيلو أنا ساورك يلو غروفة كان لكي مقدس أنا ساورك يلو غروفة كان لكي مقدس أنقرب غورك يلو يوكلنا ذاك عبدا أنا زار غرتي لينينك أدس لي ضام يسمينك بالشكران يزمرينك أيلو أنا زار غرتي لينينك أدس لي ضام يسمينك بالشكران يزمرينك أيلو أنا ساورك يلو غروفة كان لكي مقدس أنا ساورك يلو غروفة كان لكي مقدس أنقرب غورك يلو يوكلنا ذاك عبدا أنا زار وذاك حمدا استثنى عرشك السجدة آدم زار وذاك حمدا أيلو أنا زار وذاك حمدا استثنى عرشك السجدة آدم زار وذاك حمدا أيلو أنا ساورك يلو غروفة كان لكي مقدس أنا ساورك يلو غروفة كان لكي مقدس أنقرب غورك يلو يوكلنا ذاك عبدا أنا زار غرتي لينينك أدس لي بعض يسمينك ذا الشكران يزمرينك أيلو أذا زار غرتي لينينك أدس لي بعض يسمينك ذا الشكران يزمرينك أيلو أيلو سيدي ربي شحال ما بقى يسمينا سقمي وين
المصير تبقنا الحمالينا أيلو سيدي ربي شحال ما قري سمينا سقمي وين أنا ذي المصير تبقنا بالحمالينا مرمو خلاصي مني تبانا سيف سنينا أقولي ترانا تسيري مدسير سنورينا مرمو خلاصي قني تفصلا سيف سنينا أقولي ترانا تسيري مدسير سنورينا دا شتوى بدانا سيدي كنا درضا دهنك غراس دا شتوى بدانا سيدي كنا درضا دهنك غراس أيلو سيدي ربي شحال ما قري سمينا سقمي وين لنا ذي المصير تبقنا بالحمالينا أيلو سيدي ربي شحال ما قري سمينا سقمي وين لنا ذي المصير تبقنا بالحمالينا مرمو خلاصي دورا تبانت تزمر فينا يكشتا منك ذا الشان كريلان يكاد سقاي مرمو خلاصي دورا تبانت تزمر فينا يكشتا منك ذا الشان تكريلان يكاد سقاي اسميك شحال ذا مقران وللي حد سنيقا ذكرتشي دبابي قنوان ذكرتشيني دم سلاك اسميك شحال ذا مقران وللي حد سنيقا ذكرتشي دبابي قنوان ذكرتشيني دم سلاك اسميك شحال ذا مقران وريلي حد سنيقا ذكرتشي دبابي قنوان ذكرتشيني دم سلاك اسميك شحال ذا مقران وريلي حد سنيقا ذكرتشي دبابي قنوان ذكرتشيني دم سلاك
مغلالي مقدس كتشيني ذي جنوان كتشي ذا الخلق كتشي دي خلقا كل شيء كتشي دي كني كل شيء tu es l'alpha et l'oméga كتشي تزورا كتشي تقارا tu es l'infini أفر بيما صحيتي مين ثمقرض ساتفر بيما تكاني كل شيء ساتفر بيما ميك نساعد باباتنا نكوني ذراوي ساتفر بيما تخلق ذا تشبهينك ثنا تخلق آدم ذا هر تشبهينو ساعتي ما كذا أفر بالقيمة أفر بيما نسعى الشان أرغوري تحمل ظنا أفر بي صحيت أفلوقا ثقي أفر بيما إذن سعد دايدي ساعتي ما تفكر ثقونيتي وكنا كنشكر وكنا كنسالي ذي الشان ذا القدر خاطرك شي كان يقول كلالا تقول هذا الحماثين تقول هذا الشكران أي مغلى عليه مقدس ورا ما صندك يا دشتا لكن السفروه كان شنو يا مغلى عليه مقدس السنينين هذا السفروه ما فرح معي آمين هذا السفروه ما فرح معي كاد شنو غفل حمالك عنا غراك أيام سلك أشحال مقرار العظيمك هذا السفر غفر حماك كاد شنو غفل حمالك عنا غراك أيام سلك أشحال مقرار العظيمك صغري هذه السيرة سنزيد هذه مغورة الكيدي أستاذك حول في الليل أريد سجارة صغري هذه السيرة سنزيد هذه مغورة الكيدي أستاذك حول في الليل أريد سجارة هذه السفر غفر رحمك هذه شنو غفل حمالك عنا غراك أيام سلك كشحال مقرات العظيمك هذا السفر غفر رحمك هذا شنو غفل حمالك عنا غراك أيام سلك كشحال مقرات العظيمك زوما ولي ذكولي شعل ثافتي ذكو بريدي في صار روحي ذيتو درتي صلت فوسيك أيلوي صوما وليك ذكولي شعل تفتيك ذكو بريدي في صار روحيك ذيتو درتي صلت فوسيك أيلوي هذا السفر غفر رحمك كاد شنو غفل حمالك عنا وراك أيام سلك وشحال مقرار العظيمك هذا السفر غفر رحمك كاد شنو غفل حمالك عنا غراك أيام سلك أشحال مقرات العظيمك صغري هذه السينة سنزيد هذه مغورة الكيدي أسازك حول في
وريد سجارة صغري هادي السينا سنزين هادي مغورة إلك يدي السازكا حون فلي وريد سجارة هاد السفرو غفر رحمك شنو غفل حمالك عنا غوراك أيام سلك أشحال مقراك العظيمك هاد السفرو غفر رحمك شنو غفل حمالك عنا غوراك قايم سلك كشحال مقراك العظيمك زوما واليك ذكولي شحال تفاتيك ذكو بريدي في ضصر روحي ديتو درتي صلد فوسيك أيلويو زوما واليك ذكولي شحال ثفاتيك ذكو بريدي في ضصر روحي ديتو درتي ظلت فوسيك أيلويو زوما واليك ذكولي شعل ثلافتيك ذكو بريدي في ضصر روحيك ديتو درتي ظلت فوسيك هايلويو صوما وليك ذكولي شعل ثلافتيك ذكو بريدي في ضصر روحيك ديتو درتي ظلت فوسيك هاليلويا أتلي تزالت من الشيء أن اليوم ديالي يوث السنين نزلد أفوسيك زرو أوليك أي مغلالي مقدسة تقول وننا أظن كوراجي غيالي يوم دقنا هذه غارة والن سيدي ربي ما تبغاتي السنة مغلا سيدي ربي سنقذا واليس غارة واليس إن بلاش كاتي السنة ودي قارب غورك انت بلاش كيسنيك ما تبغاتي السنة ضاق ما ولت ما غارة والن سيدي ربي إيه بلا العضيل أنج أصوات إيه وقداش نسيدي ربي هردي فرقا أوليس أرتي مليليث ثاني ميرتنون. Voilà, chers amis, une fois de plus, nous sommes heureux d'être en direct pour proclamer le message de la parole de Dieu. La dernière fois, nous avons vu que les mains de Jésus, et ce sont des Grecs qui sont venus à Jésus, leur demander aux disciples, nous voudrions voir Jésus. Une prière toute simple, mais avec instance, avec urgence, ils étaient pressés de rencontrer Jésus. Il y avait des inquiétudes dans leur vie. Et la Bible nous déclare aussi dans Marc chapitre 9, verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Voilà, chers amis, nous croyons que Dieu est capable de faire toutes choses. Mais il y a certaines personnes qui le disent. Par exemple, dans Ézéchiel chapitre 37, verset 11, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Ézéchiel au chapitre 8, verset 12, ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné ce pays. Je voudrais te dire que face à ces difficultés, face à ces épreuves, nous avons un Dieu qui lui aussi, il dit, si moi je dis il n'y a plus d'espérance, si moi je dis je suis perdu, si moi je dis tout est fichu, Dieu peut dire de sa bouche, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu peux quelque chose, viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus lui dira,
tout est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pour cela que j'aimerais que tu dévies ta vision sur ta petite personne, sur ton problème, et que tu puisses découvrir qu'il y a un Jésus, qu'il y a le Jésus qui est tout puissant pour faire ce miracle. Face à l'opposition, à l'épreuve, à la maladie physique, spirituelle, difficultés insurmontables, difficultés financières, portes fermées, inaccessibles, tu as besoin d'un miracle. Comme nous chantons, attends-toi au miracle aujourd'hui. Et je crois que c'est possible de t'attendre à un miracle et de voir la gloire de Dieu. Imaginez-vous que lorsque vous êtes devant une tombe, et la tombe de Lazare, le tombeau de Lazare, ça fait 4 jours qu'il est mort. Et Jésus, à ses sœurs, Marthe et Marie, éplorées, dans l'angoisse, dans le chagrin, Jésus leur dira, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a des moments dans notre vie où il y a comme une porte fermée, un tombeau fermé, mais pour Dieu, tout est possible. Je voudrais te dire et te mettre en contact avec celui qui a dit « Tout est possible à Dieu ». Et Jésus, avant de partir dans la gloire, il dira « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et dans les épîtres de la parole de Dieu, on dira aussi « Tout nous avons tout pleinement en Jésus-Christ ». Mes chers amis, j'aimerais vous te montrer quelques situations où c'était complètement bloqué, où tout un peuple, toute une nation était bloquée face à des épreuves insurmontables. Mais ils ont vu la gloire de Dieu. La Bible nous déclare dans Exode chapitre 14, lorsque le peuple d'Israël va sortir de l'Égypte, il va se diriger vers la liberté. Dieu va les conduire. Dieu les conduira par une nuée la nuit de feu, une nuée le jour. Et la parole de Dieu nous dit que pendant quelques jours, ils vont sortir de ce pays de l'esclavage, où ils étaient maltraités, où il y avait vraiment de l'oppression. Et lorsqu'ils vont se diriger vers la liberté, la parole de Dieu nous dit qu'ils vont se retrouver face à la mer Rouge. Impossible de traverser, il n'y a pas de bateau, il n'y a rien du tout. Mais que faire? Là, ils sont coincés, ils sont pris entre l'épée et le mur. Devant, il y a la mer Rouge et derrière, il y a Pharaon avec toute sa cavalerie qui arrive. Que faire? Il y avait 2 solutions. Ou se retourner et aller vers Pharaon, lever les bras et dire voilà, on se rend. Et alors là, c'est la mort assurée. Ou avancer. Mais comment avancer? Avancer, c'était se suicider. Mais là, il y a le miracle de Dieu. Face à ce mur de la mer Rouge, inaccessible, Dieu va changer ce miracle. Il va faire un miracle. La Bible nous dit qu'il dira à Moïse, lève ton bâton, lève-le. Et Moïse va lever son bâton. Et Dieu va souffler. Dieu va souffler un vent impétueux. Et la Bible nous déclare que le peuple va sortir et va rentrer dans ce désert d'une manière victorieuse. Oui, ce qui est inaccessible est accessible par notre Dieu, parce que tout est possible. Lorsqu'ils vont continuer leur pèlerinage, le peuple d'Israël, lorsqu'ils vont rentrer dans le pays promis de Canaan, ils vont se retrouver aussi par une ville qu'on appelle Jéricho. Et là, il y a devant eux des murailles impénétrables, non seulement inaccessibles, mais impénétrables. Et là, ils sont tous devant ce mur. Que faire, là aussi? Que faire face à tous ces murs? La parole de Dieu nous dit que Dieu va parler. Et Dieu va donner un conseil à Josué. Et il va leur dire, voilà ce que vous devez faire. Et attendez-vous au miracle. Mais ce que nous savons de la parole de Dieu, c'est que Jéricho était sûr. Ils étaient affermis dans leur position. Ils ne passeront pas. Ils ne rentreront pas. Et là, la parole de Dieu nous dit que par un miracle extraordinaire, les murs vont s'effondrer et le peuple d'Israël va être vainqueur. Voilà le Dieu que nous avons.
Il y a un autre épisode dans la parole de Dieu, il se trouve dans 1 Samuel chapitre 17. Là aussi, c'est David et Goliath. Il y a un géant de plus de 3 mètres qui est là en train de haranguer le peuple d'Israël, qui est apeuré, qui est là caché dans les grottes. Ils sont apeurés face à ce géant. Et là, ce géant a des paroles odieuses, méprisantes, des paroles qui sont là, qui sortent de sa bouche. Et le peuple d'Israël n'est pas apeuré par sa stature de 3 mètres, par son armement. Ils sont apeurés par les paroles. Et la parole de Dieu nous dit que lorsqu'ils vont voir cela, il va y avoir un miracle extraordinaire. Il va y avoir un enfant. Ce géant est en train de les mépriser. Donnez-moi un homme et qui vienne me battre. Mais Dieu va choisir un enfant, un adolescent, un jeune qu'on appellera et qu'on appelle David. Ce jeune connaissait Dieu. Ce jeune avait expérimenté le miracle de Dieu. Et face à cet homme, il ne regarde pas la grandeur, l'importance de cet homme. Il regarde à Dieu, qui lui est un géant, qui est plus grand que lui. Gloire à Dieu. Jésus est plus grand que tes problèmes. Ne dis pas à Dieu, j'ai un grand problème. Ne dis pas au diable, j'ai un grand problème. Mais nous croyons que le Seigneur est capable de changer cela. Imprenable, mais ils passeront, parce que notre Dieu fait des miracles. Voilà, le 4e point que j'aimerais voir, c'est un miracle aussi d'un aveugle qui s'appelle Bartimée. La parole de Dieu nous dit que Jésus passait de Jéricho pour se rendre à Jérusalem, quand tout à coup il y a un homme qui est aveugle, mendiant, assis au bord du chemin, et il se met à crier « Aie pitié de moi, fils de David! Aie pitié de moi, fils de David !» Et la parole de Dieu nous dit que la foule l'a fait taire. Tais-toi, mendiant, tais-toi, aveugle. Ils étaient remplis de haine contre ce pauvre aveugle. Mais cet aveugle ne voulait pas laisser passer l'occasion. Il voulait recevoir la guérison. Il voulait recevoir la délivrance. Et il se mit à crier, « Aie pitié de moi, fils de David !» Et la parole de Dieu nous dit que Jésus va s'arrêter, va appeler cet homme, et il va lui demander, « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Et Bartimée va répondre que je recouvre la vue. Là aussi, il y a une foule qui veut faire taire le miracle, qui veut arrêter le miracle. Mais nous avons la puissance de la prière, la puissance de la foi qui fait arrêter même Jésus. Lui qui se dirige à Jérusalem pour donner sa vie, c'était pas le moment de s'arrêter. Il avait résolu de partir à Jérusalem. Mais Jésus s'arrête parce qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin. La foule n'a pas pu arrêter la prière de Bartimée. Le géant n'a pas pu arrêter David. Les murs de Jéricho n'ont pas pu arrêter Josué et le peuple. La mer Rouge n'a pas pu arrêter Moïse et le peuple, parce que le Dieu que nous avons est un Dieu des miracles. Ne dis pas à Dieu, j'ai un grand problème, mais dis au problème, j'ai un grand Dieu puissant, El Shaddai, tout puissant, tout est possible à celui qui croit. Et je termine avec un épisode dans Actes chapitre 2, verset 23. La mort n'a pas pu retenir, c'était pas possible que la mort retinsse Jésus dans le tombeau. Il est ressuscité au 3e jour. Et c'était impossible. Et je bénis le Seigneur. Jésus est mort pour nos péchés. Mais au 3e jour, il est ressuscité. Et par la mort de Jésus, il a vaincu la mort physique et spirituelle. Et il nous donne de l'espérance. C'est pour cela que cet après-midi, en cette soirée, j'aimerais que tu puisses accepter Jésus comme ton sauveur personnel. Peut-être tu dis, c'est trop, ils disent, Dieu ne me voit plus, Dieu m'a abandonné. Je voudrais te dire, Dieu te voit et il est à côté de toi, là où tu te trouves, pour intervenir d'une manière miraculeuse. Je veux te bénir, Seigneur, en cette soirée, Seigneur, pour le message de l'Évangile. Rien n'arrête la puissance de Jésus. Il est le Tout-Puissant, il est El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Bénis mes amis qui sont là à l'écoute, Seigneur.
Seigneur, il y a des murs, il y a une mère, il y a une foule, il y a des parents qui s'opposent à la vie chrétienne de cet ami. Je te prie, Seigneur, d'intervenir d'une manière miraculeuse. Seigneur, que ce mur s'écroule. Seigneur, que cette mer s'ouvre. Et Seigneur, que cet aveugle puisse recevoir la manifestation de Dieu. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis.